की जय, श्री राधा माधव की जय, Dhṛtarāṣṭra Srimad Bhagavatam की जय। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नमने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्तरसतरिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam Canto 1 Capítulo 13 Texto 18
That's 1:13:18. Yeah. Wait. I have to go back. First canto, 13th chapter. Text 18. 1:13:18. Yeah. Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭra avāśyata rajan nirgamyatam shigham Prasiram bhayam agatam Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭram avāśyata rajan nirgamyatam shighram Prasidam bhayam agatam Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭram avāśyata rajan nirgamyatam shighram Prasidam bhayam agatam Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭram avāśyata rajan nirgamyatam shighram Prasidam bhayam agatam Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭra navāsata rajan nigaryatam shighram Ajyedam pasyedam vajanagatam Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭra navāsata rajan nirgamyatam Ajam vajan agatam Prasidam bhayam agatam Mataji Vidurāṣṭra avipretya Mejor Dhṛtarāṣṭra rajan nirgamyatam shighram Prasidam bhayam agatam Vidurāṣṭra avipretya Vidurāṣṭra avipretya Dhṛtarāṣṭra navāsata Dhṛtarāṣṭra navāsata rajan nirgamyatam shighram Prasidam bhayam agatam Prasidam bhayam agatam Microfono. No tengo. ¿Dónde? No sé. So we have to put this closer to you. Just has to go. Speak loudly. Hare Krishna. Más fuerte. Más fuerte. 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 Más fuerte. Más fuerte. Vidura. Mahātmā Vidura. Mahātmā Vidura. Tat. That. Eso. Abhipretya. Knowing it well. Sabiéndolo bien. Dhṛtarāṣṭra. Unto Dhṛtarāṣṭra. A Dhṛtarāṣṭra. Abhāśyata. Said. Dijo. Rajan. O king. Oh rey.
Nirgamatam. Nirgamatam. Please get out immediately. Por favor, sal de inmediato. Por favor, sal de inmediato. Shirgam. Shirgam. Without the least delay. Sin la menor demora. Sin la menor demora. Pasya. Pasya. Just see. Tan solo. Tan solo. Fíjate. Tan solo fíjate. Idam. Idam. This. Esto. Esto. Bhayam. Vayam. Fear. Temor. 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 Agatam. Agatam. Already arrived. Ya llegó. Ya llegó. So this verse, este verso, Este verso. después, after, it's referring to the last verse. El último verso. Today's verse follows yesterday. Ayer, verso, well, not yesterday, verse before. El verso de hoy es el verso que sigue al de ayer. So, Vidura is telling Dhṛtarāṣṭra Vidura le está diciendo a Dhṛtarāṣṭra that que you should, you lost all your sons and you don't have anything. usted perdió todos sus hijos, no tiene nada. So you should renounce everything and prepare to die. Así que tú debes renunciar a todo y prepararte para la muerte. So today's verse. Ese es el verso de hoy. Mahātmā Vidura knew all this, and therefore he addressed Dhṛtarāṣṭra, saying, "My dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you." Mahātmā Vidura sabía todo eso y por consiguiente se dirigió a Dhṛtarāṣṭra y le dijo: Mi querido rey, por favor sal de aquí de inmediato, no te demores, tan solo fíjate cómo el miedo se ha apoderado de ti. Purport. Significado. Significado. Cruel death cares for no one, La cruel muerte no respeta a nadie, be he Dhṛtarāṣṭra or even Maharaj Yudhisthira. ya sea este Dhṛtarāṣṭra o incluso Maharaj Yudhishthira. Therefore, Por lo ta- let me read it. Therefore, spiritual instruction, as was given to old Dhṛtarāṣṭra, was equally applicable to younger Maharaj Yudhisthira. Por lo tanto, la instrucción espiritual, tal como se le dio al anciano Dhṛtarāṣṭra, podía aplicársele igual a Maharaj Yudhishthira. As a matter of fact, everyone in the royal palace, including the king and his brothers and mother, was raptly attending the lectures. Que era más joven. A decir verdad, todos los miembros del Palacio Real, incluso el rey, sus hermanos y su madre, estaban asistiendo a las conferencias con mucho interés. Means they were hearing, they were very attentively hearing. Ellos están escuchando atentamente. Ellos estaban escuchando atentamente. But it was known to Vidura that his instructions were especially meant for Dhṛtarāṣṭra, who was too materialistic. Pero Vidura sabía que sus instrucciones iban dirigidas en especial a Dhṛtarāṣṭra, quien era muy materialista. The word Rajan is especially addressed to Dhṛtarāṣṭra, significantly, is there a period there? La palabra Yeah. Rayan se usó especialmente para Dhṛtarāṣṭra de un modo significativo. Dhṛtarāṣṭra was the eldest son of his father, and therefore, according to law, he was to be installed on the throne of Hastinapura. Dhṛtarāṣṭra era el hijo mayor de su padre y por eso, de acuerdo con la ley, tenía que haber sido ascendido al trono de Hastinapura. But because he was blind from birth, he was disqualified from his rightful claim. Pero como era ciego de nacimiento, estaba incapacitado y perdió su justo derecho. But he could not forget the bereavement, and his disappointment was somewhat compensated after the death of Pandu, his younger brother.
Mas él no pudo olvidar el percance y su decepción se compensó un poco al morir Pandu, su hermano menor. His younger brother left behind him some minor children, and Dhṛtarāṣṭra became the natural guardian of them. But at heart, he wanted to become the factual king and hand the kingdom over to his own sons, headed by Duryodhana. Este dejó tras de sí unos hijos menores, y Dhṛtarāṣṭra se volvió el tutor natural de ellos, aunque de corazón quería convertirse en el verdadero rey y hacerles entrega del reino a sus propios hijos, encabezados por Duryodhana. With all these imperial ambitions, Dhṛtarāṣṭra wanted to become a king, and he contrived all sorts of intrigues in consultation with his brother-in-law, Shakuni. Con todas estas ambiciones imperiales, Dhṛtarāṣṭra quiso volverse rey y urdió toda clase de intrigas, aconsejado por su cuñado Shakuni. But everything failed by the will of the Lord, and at the last stage, even after losing everything, men and money, he wanted to remain as king, being the eldest uncle of Maharaj Yudhisthira. Pero todo falló por la voluntad del Señor, y en la última etapa, incluso después de perder todo, hombres y dinero, quería permanecer como rey, en su carácter de tío mayor de Maharaj Yudhisthira. Últimos días muy feliz, con la ilusión de que era un rey, o el tío cortesano del rey Yudhisthira. In other words, he was old and blind, so he wasn't really doing anything. Como él era mayor y ciego, él no estaba en la capacidad de hacer nada. But he still had this prestige that I'm king. Pero él todavía tenía este prestigio de que él era un rey, Like I have some control. como que yo tengo algo de control. But he wasn't controlling anything. Pero él realmente no estaba controlando nada. It was just the self-image. Era simplemente su autoconciencia que pensaba eso. Vidura, as a saint and as the duty-bound, affectionate youngest brother of Dhṛtarāṣṭra, wanted to awaken Dhṛtarāṣṭra from his slumber of disease and old age. Vidura, por ser un santo y por su afecto y sentido del deber para con su hermano mayor Dhṛtarāṣṭra, quería despertar a este último de su sueño de enfermedad y vejez. Vidura, therefore, sarcastically addressed Dhṛtarāṣṭra as, quote, the king, which he was actually not. Por eso Vidura se dirigió sarcásticamente a Dhṛtarāṣṭra con el epíteto de rey, cosa que en realidad no era. Everyone is a servant of eternal time, and therefore no one can be king in this material world. Todo el mundo es el sirviente del tiempo eterno, y por ende nadie puede ser rey en este mundo material. King means the person who can order. Rey significa la persona que puede ordenar. The celebrated English king wanted to order time and tide, but the time and tide refused to obey his order. Un célebre rey de Inglaterra quiso darles órdenes al tiempo y las circunstancias, pero estos rehusaron obedecerlo. I don't know who Prabhupada's referring to. Maybe Winston Churchill? No sé a quién Prabhupada se refiere, de pronto a Winston Churchill. Houston Church. Maybe. De pronto. El ministro de Inglaterra. Therefore, one is a false king in the material world, and Dhṛtarāṣṭra was particularly reminded of this false position and of the factual, fearful happenings which had already approached him at that time. De manera que uno es un rey falso en el mundo material, y a Dhṛtarāṣṭra se le recordó particularmente de esa falsa posición y de los temibles sucesos que de hecho ya se habían acercado para ese momento. Vidura asked him to get out immediately if he wanted to be saved from the fearful situation which was approaching him fast. Vidura le pidió que saliera de inmediato si quería salvarse de la temible situación que se le estaba acercando vertiginosamente. He did not ask Maharaj Yudhisthira in that way, because he knew that a king like Maharaj Yudhisthira is aware of all the fearful situations of this flimsy world and would take care of himself.
in due course, even though Vidura might not be present at that time. Él no le hizo el mismo pedido a Maharaj Yudhishthira porque sabía que un rey como él estaba consciente de todas las situaciones temibles de este mundo insustancial y que cuidaría de sí mismo a su debido tiempo, aunque Vidura no estuviera presente para ese entonces. So you have two examples here. Entonces tenemos dos ejemplos aquí. One of a proper king and one of an improper king. El ejemplo de un apropiado rey y el de un inapropiado rey. So Dhṛtarāṣṭra exemplifies a materially attached person who's facing death and who is doing nothing about his impending death. Dhṛtarāṣṭra representa la persona apegada a las cosas materiales y que está a punto de enfrentarse con la muerte. Just basically a person in ignorance. Básicamente una persona en ignorancia. So we have experience, we all have experience, that when people get old, they just sit around and play cards and watch television. Nosotros hemos visto que cuando las personas llegan a viejos simplemente se sientan a ver televisión, a jugar carros, Talk to their friends. a hablar cartas, perdón, a hablar con sus amigos, Maybe read some books. de pronto leer algunos libros, They're just preparing to die. pero básicamente se están preparando para la Or muerte. they're not preparing to die. Pero ellos no están preparados para eso. Actually making no preparation. De hecho, ellos no han hecho preparativos para eso. So this morning, Entonces, esa I mañana, was listening to a lecture esta mañana yo estaba escuchando esta lectura exactly on this topic. acerca de este tópico. You know, Prabhupada was quoting this verse, Ante Narayana Smriti. Srila Prabhupada dice este texto a Narayana Smriti, Ante. Ante Narayana Smriti. antes a Yeah, Narayana ante means at the end, and Smriti means remember. So the end of your life, the goal is to remember Narayan. Sí, que al final de la muerte la idea es que uno debe recordar a Narayan. So then Prabhupada said, but they're keeping dogs and remembering their dog at the time of death, and so they become a dog in their next life. Pero la gente está cuidando de sus perros y recuerda a sus perros al final de la muerte. And the whole opportunity of human life was lost. Y la gran oportunidad de la forma humana es perdida. And the Prabhupada was going on and on saying they have no idea what the purpose of life is. Entonces, si la Prabhupada sigue diciendo de que ellos no saben cuál es el real significado de la vida. And so the whole life is to prepare to remember Narayan. Y él dice que realmente el significado de la vida es prepararse para recordar a Narayan. So here Dhṛtarāṣṭra is old and he's not preparing. Entonces aquí Dhṛtarāṣṭra está viejo y no está preparado. And Vidura is a sadhu. Y Vidura es un sadhu. So sadhus get right to the point. Entonces los sadhus cortan justo al punto, van directo al punto. So what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto? You're not a king. Tú no eres un rey. Get over that illusion. Vete de esa ilusión. You lost all your sons. Tú has perdido todos tus hijos. You're just being maintained by Yudhisthira. Tú solamente estás siendo mantenido por Maharaj You're Yudhishthira. in an embarrassing situation. Tú estás en una embarazosa To make it situación. more embarrassing, you think you have the ego that you're the king. Y más embarazoso es que tú pienses y tengas el ego de que todavía eres el And rey. actually what you should do right now is leave here and leave this illusion and prepare for your last moments so you can die in Krishna consciousness. Entonces lo que realmente tú debes hacer es irte y prepararte para el último momento, que es la muerte, y tratar de ser consciente de Dios. So, Dhṛtarāṣṭra is setting an example of what not to do. Dhṛtarāṣṭra está mostrando un ejemplo de qué es lo que no se debe hacer. You have two kinds of examples, Hay dos clases de ejemplos, what to do and what not to do. qué se debe hacer y qué no se debe hacer. So in the Bhagavatam, you have so many examples of what to do, but you also have examples of what not to do. En el Bhagavatam hay muchos ejemplos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. And we actually need both examples. Y de hecho nosotros necesitamos los dos ejemplos. Because sometimes, when you have the example of what to do, you might say, that's too difficult.
Porque a veces cuando tenemos el ejemplo de qué es lo que se debe hacer, pensamos, eso es un poco difícil. But when you have the example of what not to do, you immediately say, oh, I don't want to do that. Pero cuando tienes el ejemplo de lo que no se debe hacer, entonces uno dice, no, yo no quiero hacer eso. And sometimes you remember the example of what not to do more than you remember the example of what to do. Entonces a veces uno recuerda más el ejemplo de qué es lo que no se debe hacer de lo que se debe hacer. So that's why in the Bhagavatam you have both examples. Por eso es que en el Bhagavatam uno tiene los dos ejemplos. And in this verse we have the example of what not to do. Entonces en este verso tenemos el ejemplo de qué es lo que no debemos hacer. And Dhṛtarāṣṭra pretty much is exemplifying the way everyone without Krishna consciousness dies. Y Dhṛtarāṣṭra está mostrando el ejemplo de qué es una muerte sin conciencia de Krishna. I mean, you lived your whole life and now you have nothing and you're still holding on. Tú has vivido toda la vida y no siquiera has buscado el significado de ella y estás apegado a ella. So in this lecture, Prabhupada said, and Krishna is calling you and he's making all arrangements for your happiness. Entonces en el Bhagavad Gita se dice que Él te está llamando y está haciendo todos los arreglos para tu felicidad. So this is the problem. Entonces este es el problema. We're holding on Nosotros estamos agarrados and we want to make our own arrangements. y todos estamos haciendo nuestros propios So we arreglos. say surrender. Entonces nosotros, pero Krishna dice, ríndete. And then you say, no, sir. Pero luego uno dice, I no, want to hold Señor, on and make my own arrangements. yo voy a hacer mis propios arreglos. Because if I surrender, then I won't be able to make any arrangements for my happiness. Porque si yo me rindo, entonces yo no voy a poder hacer ningún arreglo para mi And in propia that lecture, felicidad. Prabhupada said, and Krishna is making all arrangements for your happiness. Pero Srila Prabhupada dice en una lectura que Krishna está haciendo todos los arreglos para tu And then felicidad. Prabhupada said, you'll never, never be happy in this world. Pero Srila Prabhupada dice, tú nunca vas a ser feliz en este So we have the mundo. whole thing backwards. Entonces tenemos todo en contrario. I have to make all these arrangements for my happiness, Estamos haciendo todos esos arreglos para nuestra and felicidad. I'm afraid to let Krishna make the arrangements for my happiness. Pero tenemos miedo de que Krishna haga nuestros arreglos para nuestra And felicidad. as a result, I'm never happy. Y es el resultado de eso es que no somos nunca And I felices. hold on to the last moment. No estamos listos para el último momento. Where if we practice allowing Krishna to make arrangements, Pero si nosotros practicamos de permitir a Krishna que haga nuestros propios then arreglos, when it's time to leave our body, we won't be holding on because we're used to allowing Krishna to control our lives. entonces cuando venga el momento de la muerte, nosotros vamos a estar más preparados de desapegarnos de esto. ¿Tiene sentido? Yeah. Yeah. So we have this illusion that we have to arrange our own happiness. Nosotros tenemos esta ilusión de que estamos arreglando toda nuestra felicidad. So my question for you is, how is that working for you? Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cómo funciona eso para ustedes? How is arranging your own happiness working for you? Have you ¿Cómo? got it? Did you find it? ¿Cómo es eso de que uno busque su propia felicidad y la arregle And para uno? you've ¿Funciona? got control of it and it's always with you? ¿Tienen el control de eso? ¿Están seguros? No, sir. No, Señor, No es posible. no es posible. Pero Krishna arranges todos. Pero Krishna tiene los arreglos para todos. But as long as we're trying to arrange, then Krishna says, okay, you want to arrange? Yeah, go ahead. Pero desde el momento en que uno empieza a pensar que uno va a hacer los arreglos, entonces Krishna dice, bueno, entonces hazlo. And society is telling us, this is how you'll be happy. You do this, you get this, and you get that, and then you'll be happy. And so that's what we're listening to. We're not listening to what Krishna says. Entonces la sociedad a veces nos dice, haga esto, Sí. tenga aquello y vas a ser feliz. Pero entonces por eso no estamos siguiendo lo que realmente Krishna nos dice que es la felicidad. Krishna says, surrender. Krishna dice, ríndete. You say, I can't do that. Pero uno no puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? I have to go shopping. I have Porque, to buy something to make myself happy. porque me tengo que ir a comprar algo para sentirme satisfecho. I have to get more money because I can buy happiness. Porque si yo tengo más dinero puedo comprar felicidad. So Prabhupada's point, Entonces el punto de Srila we're Prabhupada just one little jiva soul.
el que nosotros simplemente somos un alma, un jiva, without a lot of control. sin el poder de Now, controlar. just look at this logically. Simplemente miren esto lógicamente. You have one little person Una pequeña persona with very little control, que tenga un poco de control and you have another person y tienes otra persona with complete control. con completo control. Now, which person can make you happier? Entonces, This little your little self, or your mother or father, little jiva, or the person who controls everything? Who can make you happier? ¿quién puede hacerte más feliz? ¿Esta persona que es tu padre o tu madre o el Supremo Señor que tiene el control sobre todo? Obvious, right? Obviamente. So Prabhupada is saying Krishna's already made all these arrangements for you. Entonces, si la Prabhupada dice que Krishna ya ha hecho todos los arreglos para ti. Come back to me, your house is there, your friends are there, everything's taken care of. Vuelve a mí, tu casa está ahí, todo está teniendo cuidado para ti. You don't have to work, No tienes que trabajar, there's no unhappiness, no hay infelicidad, all the time you want, todo el tiempo que tú time quieras, never runs out, nunca, and you can dance with Krishna. y puedes bailar con Krishna. And we say, let me think about it. Pero uno dice, déjame pensar en eso. I don't know if I'm ready. No sé si ya estoy listo. You know, still have things to do. Todavía tengo cosas que hacer. And Krishna's thinking, you are the stupidest thing that I've ever created. Tú eres un gran estúpido porque estás detrás de esas cosas que yo mismo he creado. How could you be that stupid? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? So, the point is, Entonces el punto we es have this relentless desire to try to enjoy and be happy. que nosotros tenemos este deseo de disfrutar y ser felices. And we don't trust that Krishna can make us happier. Y nosotros no confiamos en Krishna de que Él nos puede dar la felicidad. So we have to take control. Entonces tenemos que tomar el And what control. happens? ¿Y qué pasa? Frustration. Nos frustramos. Frustramos. También frustramos. También frustramos. También frustramos. Pero, muy estúpido. Again. Entonces, de nuevo frustrados, de nuevo frustrados. Boom, 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 boom. Pero, no inteligencia. Again. Boom, boom, boom. Beat up, always beat up. And we think, let me try another way. Entonces así vamos y nos damos contra el mundo una y otra vez, entonces de nuevo volvemos a decir, déjame tratar de nuevo. So, Prabhupada said in his lecture, you'll never be happy. Prabhupada's saying, you don't have to try. I will guarantee you won't find it. So you don't even have to try. Only Krishna will make you happy. Entonces si la Prabhupada dice en esta lectura, tú no debes tratar, ya está garantizado de que vas a ser feliz. Krishna te va a hacer feliz. Then Maya sends an illusion. Entonces Maya envía la ilusión. This will make you happy. Esto te va a hacer feliz. Look at this beautiful, Mira esta hermosa casa. and look at this beautiful woman. Mira esta hermosa mujer. You can have so many beautiful children, Puedes tener unos hermosos so much hijos, money, más dinero. and then Y luego you can buy a BMW, puedes comprar un and a BMW, Rolex watch, un reloj Rolex. and buy your wife a Gucci purse. Puedes comprarle a tu esposa un People will Gucci. think you are special. Y las personas van a pensar que tú eres And especial. then you will be happy. Luego vas a ser feliz. And when we believe that, Entonces cuando creemos eso, we forget everything Krishna said. olvidamos todo lo que Krishna dijo. It's like every verse you know, you get shloka amnesia. Entonces cuando todos los versos que tú te sabes se te olvidan. Do you have shloka amnesia? Amnesia de versos, amnesia de versos. You see the illusion. And then you get shloka amnesia, Amnesia de slokas. purport amnesia. You forget everything. Uno olvida completamente todo. So the whole problem is we're like little Dhṛtarāṣṭras. Entonces el gran problema es lo que le estaba pasando a Dhṛtarāṣṭra. Poquito Dhṛtarāṣṭra. Era parecido Pequeño Dhṛtarāṣṭra. era lo que le pasó. Lo mismo. Lo mismo.
holding on to some last straw. Yes. Srila Prabhupada was giving class in Los Angeles. And Prabhupada was giving class when the ice cream car coming Oh, outside. ice cream truck. And Prabhupada, he said, no. Prabhupada said, what is this? And the devotees tell Prabhupada, the ice cream, and Prabhupada said, Maya is like that, Prabhupada. Maya come and join me. I have to tell, you tell it in Spanish. You say it in Spanish and I'll say it again in English. I say in Spanish that he said that one time. I'll say it in Español. En español a nosotros. La historia que contó Prabhu, que una vez iba en el... estaba así la Prabhupada ahí sentado con los devotos y escucharon un carro de lado, la campanita que tocan los carros de lado. Tin, tin, tin. Entonces la Prabhupada preguntó, ¿y qué es ese sonido? Entonces los devotos dijeron, es un carro de helado, entonces de ice cream. Entonces ellos dijeron, sí, la Prabhupada dijo, Maya los está llamando. Maya es así, vienen en una forma muy así, muy atractiva. Vengan y disfruten, Come and enjoy. Mismo es Maya, llamando y diciendo, vengan y disfruten, I'll summarize for the people listening in English. Prabhupada said, Maya is like an ice cream truck. She comes with nice music and she says, come and enjoy me. And we think, okay, sounds good. Although for 1,000,000 times we've seen it doesn't work, but the 1,000,001st time we think, okay, looks good. Entonces, sí, entonces mucha Maya es así, se dice que ella hace sonidos muy bonitos y dice vengan y disfrutan. So, the conclusion is, in order for Maya to get you, first she has to make you stupid. Entonces, lo primero que tiene que hacer Maya para que funcione It's es like- hacerte estúpido. Like if I want to steal something from you. Como si yo te quiero robar algo a ti. First I make friends with you, Primero me vuelvo tu amigo, then I go in your house, luego voy a tu casa, having fun, tenemos un and rato then you go to the amistoso, toilet, I steal everything and run. y luego me voy al baño y te robo todo. So Maya has to make you think, oh, I'm your friend. Entonces Maya te tiene que hacer pensar de que eres su amigo. And then she turns your brain off. Y luego te voltea el cerebro. And when your brain's not working, then she can illusion you. Y entonces cuando tu inteligencia no sirve, entonces te ilusiona. And so we have Prabhupada's books. Entonces por eso tenemos si la And in Prabhupada Prabhupada's libros. books, he explains what Maya is going to do. Entonces ahí sí la Prabhupada explica cómo lo hace Maya. So it's like having a book explaining that this person who you think is your friend is actually a thief, and this is his plan. So now you understand his plan, so you don't let him in the house. Entonces si uno lee en el libro cómo si la Prabhupada explica cómo funciona Maya y cuál es el plan de Maya, entonces uno no va a caer. So that's what Prabhupada's books are doing. They're revealing Maya's plan. This is how she works. This is how she illusions you. Entonces eso es lo que hace si la Prabhupada en su libro, revela cuál es el plan real de Maya. Otherwise, we'll end up like Dhṛtarāṣṭra, De otra forma vamos a terminar como Dhṛtarāṣṭra, holding on to nothing. Basically, he's holding on to nothing. apegado a nada. He's holding on to illusion that he has something, but he doesn't have anything. Él está apegado a la ilusión de que él tiene algo, pero realmente no tiene nada. And Dhṛtarāṣṭra is coming. Y Dhṛtarāṣṭra, Mahatmā Vidura is coming Vidura está viniendo. and saying, just see, Vidura le dice, solamente mira, you have nothing, no tienes nada, your body's falling apart, tu cuerpo ya está a punto de morir and you're not doing anything. y no estás haciendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dhṛtarāṣṭra? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, todos finito, un poquito momento. Todos nos vamos a morir en poco tiempo. Uy, estúpido. Vámonos. Ahora. The forest. Right? Go to the forest, meditate. Think of Krishna. So you have pregunta or comment? Yes. Okay.
You write so many letters to Prabhupada. And every time you was asking Prabhupada for the plan, Prabhupada match the plan. So, like when you ask for sannyas, you want to be a rock, be famous rock, and then you also want to be a, when you take Vanaprastha, and Prabhupada said, no, Vanaprastha means you can be with your wife without having a child. So that means, so after all these things, how you feeling with it, Prabhupada? La pregunta que hace Prabhupada es que Mahatma Prabhu le dijo a Srila Prabhupada, le escribía muchas cartas a Srila Prabhupada diciéndole cuáles eran sus planes, pero Srila Prabhupada siempre le derrumbaba sus planes y le decía que no, como por ejemplo cuando le dijo que él quería ser Vanaprastha porque Vanaprastha él solamente está con la esposa, y entonces así no tiene que tener hijos, es todo relajado, pero entonces Srila Prabhupada le dijo no. So for the people who didn't hear it, so he's asking that I wanted to start a rock band, Prabhupada said no. I want to take sannyas, Prabhupada said no. Vanaprastha, no. And he's asking, how did I feel? I felt very stupid. Sí, cuando él quería, todos los planes que él tenía, que ser una estrella de rock, que tomar Vanaprastha, que ser sannyasi, pero entonces cuando Srila Prabhupada le decía que no, él se sentía muy estúpido. So there's a saying, you don't know if someone's stupid till they open their mouth. Se dice que uno no sabe quién es estúpido hasta que abre su boca. So whenever I was around Prabhupada, I thought, I better not open my mouth because I'll say something stupid. Entonces cuando Srila Prabhupada estaba alrededor, normalmente yo mejor no decía nada para no quedar como un estúpido. So that was the result. I didn't say anything. No decía nada. Just listen. Solo escuchaba. Yeah, but see what was happening is you have two things going on. Your goal, which is a vision, but then you also have your qualification, which you may not be qualified for your goal. So in and of itself, Prabhupada wasn't saying the goal was bad, he was just saying you're not qualified for it. Srila Prabhupada, normalmente hay dos cosas muy importantes. Una es la meta y otra la cualificación que hay para esa meta. Entonces, si uno no tiene esas dos equilibradas, eso es lo que pasa. Entonces, Srila Prabhupada veía que él no estaba cualificado para la meta. And you should be smart enough to know what you're qualified to do and what would be impossible, and you would just fall on your face. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente sincero y ver cuánta cualificación tiene para ver si puede alcanzar esa meta. So there's nothing wrong with thinking someday I'd like to be sannyas. It's just when you're 23 to think, no, I should do it now, that's what's wrong. O sea, no está mal pensar que yo quiero ser un sannyasi a los 23 años, pero la cosa es que uno no esté cualificado para eso. Yeah. Yes. One of the Prabhupada's letters, he told you that when you was a temple president in Vancouver, he told you to maybe you should pray because you was thinking that you was no too much qualified. And the Prabhupada said, you should pray to Krsna that I am not qualified for please ask Krishna, please give me qualification so I can do my service better. Entonces Prabhupada dice que una vez Mahatma le dijo a Srila Prabhupada, le dijo que por favor, le dijo que él cómo podía ser cualificado. Entonces Srila Prabhupada le dijo, tú debes orarle a Krishna de que te vuelva cualificado y le ores para que así te vuelvas cualificado. What is that? Is this a bee? It's a bee? Yeah, Or a yeah, flower? bee. He Yeah, likes bee. the garland, is that it? Is it? Maybe, let's see. Or he just likes foreigners. He's bored with Colombians. He likes foreigners. Because you are so sweet. A él le gustan los nuevos, a las abejas les gustan He's los going to make nuevos. honey out of me, right? When Prabhupada wrote me, he was teaching me how to be humble. Cuando Srila Prabhupada me escribió, él me estaba enseñando cómo volverme humilde. So humility means
I don't think I'm qualified. Humildad significa que yo pienso que no estoy cualificado. And of course, pride means I think I'm qualified. Y por supuesto que orgullo significa que yo soy cualificado. So the Prabhupada said, if you think you're not qualified, you'll always be praying to Krishna to help you. Entonces, si tú siempre piensas que estás incualificado, entonces tú siempre le vas a orar a Krishna para que You te know, ayude. a lot of arrogant people, they don't really think they need God. Mucha gente arrogante piensa que no necesita de Dios. I can do it myself. Yo puedo hacerlo yo mismo. But humility means I need God. Pero I can't do it myself. Pero humildad significa necesito a That's Dios. the idea. So, and the Prabhupada was explaining that if you have this attitude, you'll always be praying all day. Krishna, I can't do this, I can't do that, help me, help me. Entonces, si uno tiene esta actitud, uno siempre le va a estar orando a Krishna, ayúdame Krishna. And that way, you'll always be thinking of Krishna. Entonces, de esta forma siempre vas a estar pensando en Krishna. You know, at the same time, it's not really a lack of self-confidence. Al mismo tiempo, no es que sea una suerte de mucha confianza. It doesn't mean I'm not going to try to do my service in the best way I can. No significa que yo no trate de hacer mi mejor esfuerzo en el servicio que hago. But it's an awareness Pero of es where the ability comes from. Pero es un cuidado que uno tiene para volver más It's cualificado. a kind of helplessness. Es un tipo de ayuda. Let's say you're qualified to do something, Por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes son cualificados en hacer but algo, you become proud. pero se vuelven orgullosos. Krishna can Krishna puede take away your ability, puede tomar esa habilidad. or he can arrange situations so you won't be successful. Entonces puede arreglar situaciones donde tú no seas exitoso. And vice versa. He may help you when you're not that qualified. Él envía personas para que te den consejos. So another way of looking at that is that sometimes we have a service that's difficult. Algunas veces nosotros tenemos servicios que son difíciles, But we can pray to Krishna. I don't know how to do this. Please guide me. pero entonces uno le puede orar a Krishna, por favor Krishna, guíame. And, I mean, some services obviously you need specific qualifications. Obviamente hay servicios que necesitan. You don't get in an especiales. airplane and say, Krishna, I'm going to fly this airplane. Please guide me. Hey Govinda. Por supuesto que ustedes no pueden ser un piloto de avión y cuando apenas se montan decirle, Krishna, por favor enséñame cómo manejar este avión. Some common sense. Es algo que es con sentido But común. you may be stretched a little bit. That it's something new and you need new skills. And then you can have faith that Krishna, he can help you. Sí, o sea, son cosas de sentido común. Si tú ya eres un piloto, entonces tú sabes las cosas básicas, entonces le dices a Krishna, ayúdame por cualquier cosa. You have some ability, but you need more ability. Hey Govinda. Entonces si tú ya sabes esa habilidad, entonces le pides a Krishna, por favor, Don't ayúdame. try to fly an airplane. No traten de volar Don't un use the Hey aeroplano. Govinda mantra to fly an airplane if you haven't been to pilot school. No traten de usar el He Govinda para manejar un avión si no han ido a una escuela de pilotos. Sí, señor devoto. When somebody was in that situation, cuando estaba en la corte de los curas, que los Dursana y Duryodhana, Karna, ellos iban a exponer su cuerpo, ella al principio trató de protegerse, pero cuando ella vio que era imposible, ahí Krishna no mostró ninguna misericordia, pero cuando ella se entregó completamente a Krishna, ahí Krishna le dio todo su ilimitado. Yeah, he is telling the history of Draupadi when they want to take the dress and until he don't surrender to Krishna, Krishna don't give the sari. She was trying to hold on. She was Yeah. fighting. Ella estaba Holding pegada, estaba peleando. Yeah. And sometimes we try to do something by our own strength and it doesn't work. Algunas veces nosotros tratamos de hacer lo que nosotros podamos por nuestros propios esfuerzos. You know, Prabhupada said,
He said, the way you become successful in preaching is you please Krishna. El Srila Prabhupada dijo que la forma que tú te vuelves exitoso en predicar es Like you could make all kinds of nice material arrangements, but if it's not pleasing to Krishna, Krishna's not going to make you successful. Uno puede hacer muchos planes materiales, pero si Krishna no está satisfecho, no hay ningún avance. Yeah. So like, for example, sometimes devotees ask, how should we do kirtan? Como por ejemplo, a veces los devotos preguntan cómo debo hacer kirtan. And Prabhupada would say, do it to please Krishna. Entonces, si la Prabhupada dijo, hazlo para satisfacer a Krishna. Don't worry about the other people. No te preocupes por la otra And gente. if Krishna's pleased, the other people will come, and they'll be pleased. Si Krishna está satisfecho, la otra gente va a venir. And so Prabhupada's saying there's not necessarily a material way to be successful spiritually. Si la Prabhupada dijo entonces que no hay algo exacto como un camino material. So, if Krishna is pleased, so many wonderful things can happen. Entonces, si Krishna está satisfecho, muchas cosas maravillosas pueden pasar. And that's one example. Y ese es un ejemplo. You don't have to try, Krishna will take care of you. Si uno deja que Krishna haga las cosas, él se encarga de ti. Sí, Señor. It's like when you was the president in Vancouver, and Prabhupada know that you was a very good musician. Yeah. And Prabhupada say, use your talent to make a nice kirtan in Vancouver temple, Prabhupada say. Entonces, por ejemplo, cuando Srila Prabhupada vio el talento de Mahatma Prabhu, él le dijo, en Vancouver, tú debes hacer buenos kirtan para Krishna. And in Colombia also. Colombia también. Sometimes when I'm doing kirtan, I'm just meditating on that instruction. Algunas veces cuando yo estoy haciendo kirtan, yo solo estoy meditando en Like esa I'm instrucción. thinking, okay, Prabhupada said you should make ecstatic kirtan. Yo medito en eso que Srila Prabhupada dijo, hacer kirtan estáticos. So I'm thinking, okay, let's make this kirtan ecstatic because that was Prabhupada's order. Entonces yo pienso eso, bueno, hagamos estos kirtan estáticos porque esa es la orden de Srila Prabhupada. I'm not trying to show off. No estoy tratando de hacer, I'm just thinking of that instruction. no estoy tratando de hacer un show, sino que solamente estoy It'll pensando always en esa work. instrucción y It's always a funciona. good kirtan. Y siempre sale un buen kirtan. It's good instruction. Make your kirtan ecstatic. Es una buena instrucción, haz tus kirtan estáticos. Not so everybody loves you, No que todo el mundo te ame. but that you're serving everyone by giving them ecstasy. Tú sirves a todos cuando les das ese éxtasis. If I can give you ecstasy, that's a great service. Si tú les das ese éxtasis, eso es un Right. gran servicio. Yes. So that little question petition for you. Because a few years ago in a lecture, Oh, yeah. you had a wonderful drama and Kintamani Pukurashadam. When are the most people here? Sunday? It was Sunday. I mean, here in Yes. Kali will be Sunday? I think on Sunday Should we is do the main Sunday? program here. We could do Sunday. Yes, please. Kintamani Pukurashadam Sukapa Vriksha. I remember this for Janmashtami and Srila Prabhupada. Shavitishu Shiravira Vipariyantam. Lakshmi Sahasra Shutta Samrama Sevyama Govindamari Pusham Tamaham Bhajami Govindamari Pusham Tamaham Bhajami. You heard that? Thank you very much. We do it. We'll do it live. Yeah. Sunday. Sorry for my request. Sunday. Everywhere I do. No problem. Okay, that's fine. Thank you. You have a keyboard? Anyone have a keyboard? Yes, I have one. How big? Yeah, big one. What kind? Big one. Yamaha, I think so. Yamaha. Maha. Yamaraj is Maha. Yamaha. Yama means rules. Yeah, please. Big rules. Okay, yes. Yeah,
in one of the books, Prabhupada said that en uno de los libros de Srila Prabhupada, él describe que si tú estás, si eres ilimitadamente lujurioso, si tienes muchos deseos materiales, y si eres un ladrón, acércate a Krishna y Krishna satisface todos esos deseos. Entonces, Prabhupada da el ejemplo de las gopis, que las gopis vinieron a Krishna no para adorarlo, sino para satisfacer sus deseos lujuriosos. Dhruva Maharaj, él vino a Krishna para pedirle un reino más. Y Prabhupada describe que había un recitador del Bhagavatam, que se llama Bhagavatam. Y entonces el que estaba narrando el Bhagavatam, él describía, decía, estaba la audiencia ahí. You remember everything? Ah, You remember everything he's saying? yes, I remember. Hay que cantar en inglés. I remember. Hay que cantar en inglés. Entonces, en la audiencia había un ladrón. Y entonces el recitador decía, Krishna es un niño muy lindo que vive en la foresta de Vrindavan y está rodeado con joyas y diamantes. Y el ladrón dijo, yo debo ir al campo a donde está ese niño y robar esas joyas. Entonces Prabhupada dice de que el ladrón verdaderamente se fue a buscar a Krishna a Vrindavan y llegó allá y cuando lo vio dijo, hey, Hare Krishna. Entonces, lo primero que hizo fue tratar de quitarle las joyas. Y Krishna le dijo, no, porque si te haces esto mi madre se enoja. Entonces, después él iba y venía. Entonces cuando ya se hizo amigo de Krishna y se hizo devoto, Krishna le dijo, toma lo que quieras ya. Yeah, he said three kind of stories why we have to surrender to Krishna. The first one is when the gopis, he going to Krishna, he just coming to Krishna with lust for he want to enjoy Krishna. And the other example is like Dhruva when he won a big palace, and the other is one devotee who was speaking the Bhagavatam, and he one time received one verse when say Krishna have many necklaces and jewels, and one day one ladrón, ¿cómo se There was a dice? thief there A in thief. the Bhagavatam. Yeah. And the Bhagavatam recites that Krishna is a beautiful boy who lives in the forest of Vrindavan and he's decorated with jewels. And the thief like, oh my God, I could go on. Steal the jewels from Krishna. So then the Prabhupada said, whatever you want, Krishna will. Special thief Yeah, special thief. that he got to meet Krishna. Yeah. So whatever you want, yeah, go to Krishna. Entonces cualquier cosa que uno necesite, vayan a Krishna. Now, Dhruva's story is interesting Ahora la historia de Dhruva es interesante because we know Dhruva approached Krishna with a material motive, porque nosotros sabemos que Dhruva se acercó a Krishna con un deseo material, but when he saw Krishna, he lost that desire, pero cuando él vio a Krishna, él perdió ese deseo. and Krishna fulfilled that desire. Y aún así Krishna Because satisfazo ese Krishna knew deseo, that he wanted that, porque Krishna sabía que él quería eso. and Krishna felt that he needed that. Y Krishna That it sintió would que be él good to necesitaba give him eso. that, so he gave him his own planet. Entonces Krishna le dio su propio planeta. And Prabhupada said it was okay. Because sometimes you have a devotee is very sincere, but they have a little material desire. But the sincerity is stronger. A veces hay devotos que son muy sinceros, pero tienen materiales deseos, entonces, pero la sinceridad es más fuerte. And Krishna knows they also want this other thing, so Krishna may say, okay, we'll give it to you, it's okay, because I know you won't be deviated. Entonces, algunas veces cuando Krishna ve que la sinceridad es más grande, él dice, yo te voy a dar esto a ti porque él sabe que eso no lo va a desviar, ese deseo no lo va a desviar. But if he knows you'll be deviated, he won't give it to you. Pero si Krishna sabe que eso te va a desviar, él no te lo va a dar. Why Krishna is never giving me what I want? ¿Por qué Krishna nunca me da lo que yo quiero? Because you couldn't handle it. Porque tú no lo puedes sostener. Why is Krishna taking away everything I want? ¿Por qué Krishna me quita todo lo que yo quiero? Because you can't handle it. Porque tú no lo puedes mantener. Why is Krishna giving him everything? Because he can handle it. ¿Por qué Krishna le está dando todo a él? Porque él lo puede mantener. Yes. Okay.
Habla en español, creo que yo te You have to translate Spanish to Spanish for these people. So you have to repeat what he says. Okay. Cuando yo ingresé al movimiento hace algunos años, ¿verdad? Y yo tenía mucho... ¿Es better if I speak English or Spanish? Either way, we'll have to repeat. Okay. So they hear it. Okay. Cuando yo ingresé al movimiento, siempre tenía muchos deseos de viajar muchísimo. Eso fue algo que yo no encontraba la manera de hacer. Y después de... Pero, ¿usted necesita traducir para él? No, yo puedo escuchar, pero yo estoy Okay. escuchando. Pasó que fue sucediendo y... But it's better for them so they don't sit there looking at me. So you can... Okay, he said that when he was younger, he wanted to travel. Okay. When he was his desire. As a devotee? no, Before. before. He had the desire to travel. Antes de ser devoto. Me encuentro con los devotos y veo que es la manera. He found the devotees and he see that is the way how can satisfy that. Pero sucedió que yo tenía muchos deseos de viajar, pero no podía salir de Bogotá. But happened that he had many desire to travel, but he can go out from Bogota. Can never leave Bogota. 15 years, por 15 años yo no podía salir ni siquiera al siguiente pueblo. For 15 years he cannot go out to Bogota for other village inside Bogota. Él oraba a las deidades y le decía, pero ¿qué sucede? Yo quiero ir por lo menos de Bogotá, ir a Soacha. He worshipped the deities and he say, I can go to Suacha, very near to Bogota. Pero yo no encontraba la forma de cómo de realizar ese deseo material que tenía. So he cannot find the way how to satisfy this desire. Lo último, yo dije, bueno, yo pienso que aquí la mejor manera es ponerme a hacer un trabajo serio y que Krishna haga lo que quiera porque ya me cansé de estar pidiendo por 10 años la misma cosa y no veo el resultado. And so he say, I'm going to make a work very serious, and because I am very tired for stay paying to Krishna this desire. Entonces me puse a trabajar en la comandancia, hacer un trabajo impecable, un buen trabajo, bien hecho. So he worked like a temple commander. Pasaron 7 años y tampoco salía al siguiente So pueblo. 7 years passed and he cannot go out from the temple. Pero seguía haciendo el servicio y yo dije, ok, está bien, salí a experimentar diferentes situaciones por 3 años en mi vida. So he followed doing the service and he going now for experience other kind of other things in his life, other kind of Yo service. pensaba, bueno, Krishna realmente no me complació ese deseo, ¿qué voy a hacer ya aquí? So he say, until Krishna don't satisfy the desire to me, so what happened? What I can do? Regresé cuando ya había experimentado diferentes peregrinos a los 19 años y quería las cosas del mundo. So he come back to the devotees and he stay again with the devotees after experience this in the material world. Cuando regreso nuevamente me olvidé de pedir que quería viajar, que quería hacer toda esta situación. Entonces dijo que me va a poner a hacer nuevamente un trabajo pero bien serio como antes de irme. So he forget the desire that he have to travel and he did the desire he have pain to Krishna. So again he stay with the devotees and he tried to do again one work very serious. Pero Krishna sabía que en mi corazón como que estaba ese deseo. But Krishna knows that desire was in his heart. Entonces empecé a trabajar otra vez, pero yo me he olvidado de lo que había pedido años atrás. So he again started working with the devotees very serious, but he was forgetting the desire he had before. De una manera milagrosa empecé yo a viajar por muchos lugares. So in a miracle way, he stayed travel in many places. Pero no tuve que esperar 20 años como la primera vez. But he don't have to wait 20 years like the first time. Solamente en 3 años ya Just- tenía solucionado lo que yo quería hacer. Just 3 years and he have the desire satisfied. Y también tenía un deseo de quererme casar con un artista. So he also want to marry an artist girl.
Y de un momento a otro, Krishna me entregó todo, artista, todo para viajar por el mundo. So in one moment, Krishna give you everything, the why, the way how travel. Y actualmente pues ya me cansé de viajar, ya ni vivo con mi esposa, ya vivo solo en África. And now in this moment he's tired to travel and he don't live with his wife and he's in the field. In the farm. Y dígale que ahora es más fácil para mí viajar porque tengo pasaporte americano, puedo ir por cualquier parte del mundo. And now he have the facilities for travel. Y no quiero viajar a ningún lugar del mundo. And he don't want to travel. Quiero concentrarme en mis rondas y que sea lo que Krishna quiere. He want to concentrate in his japas and what Krishna want for him. But so Krishna fulfilled your desire after you lost the desire. Yes? Entonces Krishna satisfació tu deseo después de que tú olvidaste ese deseo. See? That's actually explained, Vishwanath Chakravarti Thakur explains that. De hecho, Vishwanatha Chakravarti Thakur explica eso. Because, one would think if I'm a devotee and Krishna loves me, then he would fulfill my desires. Porque uno piensa que como yo soy un devoto, entonces Krishna me ama y él va a satisfacer mis And deseos. Vishwanath Chakravarti Thakur says that's what Krishna likes to do. He likes to fulfill the desires of his devotees. Pero entonces Vishwanatha Chakravarti dice que eso es lo que le gusta a Krishna hacer, satisfacer los deseos de sus devotos. At the same time, Pero al mismo tiempo, he'll never fulfill a desire that's going to be harmful for us. pero al mismo tiempo él nunca va a satisfacer deseos para esas personas que van a ser dolorosos para ellos. So when you lose the desire, Krishna says, oh, now I can fulfill it. Entonces cuando uno Now you don't renuncia a ese deseo, entonces Krishna dice, bueno, ahorita sí lo puedo satisfacer. Right? But while you still want it, it may not be healthy for you, so that Krishna says, well, I really want to fulfill this desire, but I can't because it's not going to be good for you. Es como que Krishna ya sabe lo que va a pasar si tú satisfaces ese deseo, entonces Krishna dice, no, mejor no te doy eso. And there's several purports where Prabhupada says sometimes Krishna has to make things difficult for you to move you from one place to another. So he'd rather give you what you want, but sometimes he has to make things hard for you because he needs to get you back to him, and you're not going to come unless he makes things difficult. Algunas veces Krishna te pone en situaciones difíciles solamente para moverte de un lugar a otro y así tú puedas estar en ese lugar y tomar la decisión apropiada. So that explains why if there's some suffering, Krishna would allow it to happen. And if he's fulfilling our desires, that also explains why, because sometimes it's confusing. Entonces algunas veces Krishna si ve que van a sufrir, no satisface esos deseos, pero después él satisface esos deseos cuando ya ve que han renunciado a ellos. Why are you not giving this to me? ¿Por qué no me das esto a mí? Because if I give it to you, you'll be destroyed. Porque si yo te doy esto a ti, tú vas a estar destruido. And I just read this quote. Goes something like, sometimes Krishna breaks your heart to heal your soul. Algunas veces Krishna rompe tu corazón para volver tu alma fuerte. And there's a Sufi poet named Rumi, Hay una poesía and he said, Sufi. Sufi, he said, the crack is where the light comes in. La Or ruptura, the wound. The wound is where the crack or the wound is where the light comes in. cuando se hace una ruptura, de ahí sale la luz. So the difficulty leaves space for Krishna to shine light. Entonces algunas veces se necesita espacio para eso. Sometimes we need that. Like if you're going to do something it's not good for you, Entonces si por ejemplo tú haces algo que no es bueno para ti, Krishna creates some problem so you can't do it. Krishna crea algunos problemas para que así lo puedas Car hacer. breaks down. Rompiendo el Or your corazón para brain que breaks entre la down, or luz. another devotee gets upset with you and you just go home and you don't do anything. Sometimes those arrangements are there. Algunas veces Krishna hace un arreglo para que un devoto se ponga bravo contigo y tú te vayas a la casa y te And when pongas that a pensar. happens, you think, that's amazing. Krishna knows what's going on in my life personally and he's taking care of me. Pero si uno es consciente de eso, uno sabe, bueno, Krishna está consciente de Like, mí, él sabe lo que está haciendo. why would he care about me?
¿Para qué preocuparme yo por Because he mí thinks, mismo? so here's a soul that I can get back to Godhead. He's willing to go. She's willing to go. Hay un alma que está ahí esperando para ir de vuelta a Dios. So that's how he pulls you out. Así que esta es la forma como él te trae. Yes, sir. You have some. Well, I was thinking in Arjuna, when in Kurukshetra, when his son was killed. Arjuna's son was killed, Abhimanyu. So then he said the next day, if I don't kill Jayadratha, I will enter into the fire. He said. Krishna said. No, Arjuna. Arjuna, if I don't kill who? Jayadratha, Jayadratha, yeah. I will enter the fire. So then next day, Krishna have to do so many things to, because the Kurus they put Jayadratha in the middle and they make it a Chakravyuha. And then Krishna tell Arjuna, you should not make it this kind of problem because you put me in so much difficulty. So You're going to create difficulty for so yourself? to Krishna Oh. to make it. Arjuna is saying, you're going to Yeah, create yeah. difficulty for me to make the promise to kill Jayadratha today. So Krishna tell Arjuna, you should before you make any kind of vows, you should ask me. Oh, you should ask me before you make these vows. So sometimes I think in Prabhupada's side we should know not put it Krishna in such a difficulty. Yeah, like, if you're a pure devotee, ¿Entendió la Sí, entonces es muy él dice que una vez Arjuna en el Mahabharata cuentan la historia de cuando el hijo de Arjuna fue matado por los Kurus. Ellos lo encerraron en una formación de disco y lo encerraron ahí y mataron al hijo de Arjuna. Entonces inmediatamente Arjuna se llenó de ira y él hizo un voto. Él hizo un voto que iba a matar a Jayadratha. Entonces Prabhupada dice que lo que él debía hacer fue esperar a que Krishna le dijera si lo debía hacer o no antes de pronunciar esos votos, porque a veces ponen a Krishna en dificultades. yeah, like Lord Brahma and Hiranyakashipu, same thing. Como dice Brahma made promises that Krishna had to fulfill. Oh yeah. Brahma hizo una promesa de que Krishna tenía que cumplir. And then Krishna said, don't do that again because it put me into difficulty. No vuelvas a hacer eso porque me pones a mí en dificultades. But generally, for the pure devotee who's preaching, Krishna is very happy to fulfill his desire. Pero normalmente Krishna siempre está dispuesto a satisfacer todos los deseos de sus devotos. So I was thinking this morning, we're giving a class tonight about the mind. Yo estaba pensando esta mañana en dar una clase acerca de la mente. So Prabhupada said the best way to control the mind is to think about others. Entonces la Prabhupada dijo que la mejor forma de controlar la mente es pensar en otros. So you can think in your mind all kinds of ways to spread Krishna consciousness. Uno puede pensar en la mente de uno 1000 formas para expandir la conciencia de And then Krishna. pray that Krishna will fulfill those desires. Y Krishna va a satisfacer todos estos And deseos. that way you'll stop thinking about yourself Y de esta forma tú dejas de pensar en ti mismo. and what will make you happy. Y eso te hace feliz. Of course, we all need certain things to be peaceful. Claro que nosotros necesitamos ciertas cosas para ser pacíficos. But beyond that, we don't want to be absorbed in trying to accumulate more and more. Pero no significa que entonces por ser tranquilo entonces nos vamos a llenar de más química y más pensamientos y ya. We can stop now? Podemos parar ya. Okay. That's right. So, yeah, tonight I have a class on the mind. It's a very interesting topic. But we're doing it outside somewhere. I don't know if we can broadcast. We can try, I guess. Do they have internet up there? Anybody know? They must, right? Como ayer un pasado. For tomorrow. Allá? Ciencia Nashra. Sí. Yeah. So we'll try to broadcast tonight, 6 o'clock, Colombian time. Who knows what time that is? So today we're leaving here from 12 to noon time. Why? I don't know. Lunch. Yeah, because I have lunch over there. Oh my God. They cooking the lunch for Pero you. que allá le va a dar para descansar y para la conferencia esta. They have a room for you. Okay. For you Let's can go. rest. All right. Okay. It's Colombia style. It's too early or too late. Too early. Okay. Nothing in between. So we'll try to broadcast tonight, 6 o'clock. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Prema. Yeah.